So let's start with silent letters. So इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे कुछ अल्फाबेट्स है जिसका उच्चारण हम नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? पीपल आस्क के ऐसा क्यों, ये एक्स्ट्रा वर्ड क्यों डाला गया है उसके अंदर, व्हाट इज द रीजन फॉर इट. सो जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो इंग्लिश लैंग्वेज में बाहर फॉरेन लैंग्वेजेस से बहुत सारे वर्ड्स अडॉप्ट किए गए. For example, from German language, from Nordic language, from Latin language. So what happened is जो spelling थी उस लैंग्वेज में वो स्पेलिंग सेम टू सेम हमने ले ली, लेकिन इंग्लिश में लेने के बाद हमने उस चीज का उच्चारण जो है वो पूरा चेंज कर दिया. तो क्या हो गया, उच्चारण में वो बोलने के टाइम पे वो वर्ड नहीं बोला जाता, लेकिन लिखने के टाइम पे स्पेलिंग के अंदर वो अक्षर रहता है. अभी इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हो गई यानी सब दुनिया में एक ही प्रकार का उच्चारण करते, लेकिन स्पेलिंग्स को अपडेट नहीं किया गया. दैट इज द रीजन वी हैव साइलेंट लेटर्स. व्हाट इज इट कॉल्ड? साइलेंट लेटर्स, राइट. सो ऑल आई हैव पॉइंटेड आउट ऑल द साइलेंट लेटर्स जिस वर्ड का हम, जिस लेटर का हम उच्चारण नहीं करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज बी. सो आपने एक वर्ड सुना होगा, प्लम्बर. Somebody who repairs the taps and water pipes, right? So it is not plumber, it is plumber. What is it called? Plumber, right? So just like that, we have different kinds of lists where those words are not used. Look at the first one, bomb. It's not bum. In Hindi we say bumb, bum. But what is this called? Bomb. Climb, not climber, but just it is climb. Comb. कंघी हो ना, इसको क्या है? Comb. क्रम, ब्रेड के टुकड़े, उसे क्या बोलेंगे हम? क्रम. डेट, कर्जो होय, माथा पर देવું હોય, પૈસા બાકી હોય, તેને શું કહેવાય ને? ડેટ. ડેટ ફંડ કહેવાય. શું કહેવાય ને? ડેટ ફંડ, નોટ ડેપ્ટ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડેટ. ડમ, ડમ એટલે મૂંગો, અને મૂરખ હોય એને પણ આપણે ડમ કહીએ કે યુ આર સો ડમ. So it's just dumb. Plumber, this is not subtle. Lot of people say subtle art, subtle. It's not subtle, it is subtle. So બોલાય ને? Subtle એટલે very light, indirect, જે obvious નથી, something that is not easy, તેને શું કહેવાય? very subtle. જેમ કે તમે કોઈની સામે જુઓ, તમે એને જરાક હલકું એને હિન્ટ આપો તો એને શું કહેવાય? subtle, not subtle. પછી આવે શટલ, જે ટ્રેનમાં આવે શટલ આવે, ને બીજું આવે સબટાઇટલ. એ બંનેમાં બી બોલાય, સબટાઇટલમાં બી બોલાશે, પણ આમાં બી નહીં બોલાય. શું બોલાય ને? સટલ. સટલ ઇઝ ડિફરન્ટ, સબટાઇટલ ઇઝ ડિફરન્ટ. થમ, not thumber, but just thumb. Tomb, tomb એટલે મકબરો, અને શું કહેવાય? tomb or tomb. Next, h. હ નું ઉચ્ચારણ છે, શેનું ઉચ્ચારણ નહીં થાય? હ. એક, એક यानी દર્દ. Anchor, see, ch should be, that ch should be there, but it's just k. So what is it called? Anchor. R, 1 hour, 2 hour. A lot of people say hour. It is R, just R. 1 hour, 2 hour, 3 hours, right? Honest, not honest, but honest. Chemical, not chemical. What is it? Chemical. Monarchy,
not monarchy, monarchy. Orchestra, not orchestra. What is it? Orchestra. Ghost, not ghost. People say ghost. It's not ghost, it's ghost. Echo, echo means પડઘો જે આપણને સંભળાય. Character, mechanic, mechanic નથી, શું છે? Mechanic. Chord અને architect, not architect but architect. પર પેલું રેડ ડોટ છે ને, રેડ ડોટ સ્ક્રીનમાં દેખાય છે, રાઈટ? એટલે મીન્સ રેકોર્ડ થાય છે, રાઈટ? ઓકે. પછી છે W. W નું ઉચ્ચારણ થાય વ. So not answer but just answer. Playwright, not write. What is it? Playwright. તલવાર ને કહેવાય sword, not sword. શું બોલાય એને? Sword. Two નથી, શું છે? Two. Hole, whole નથી, hole છે. ઘણા લોકો W ને બધી જગ્યાએ ઉચ્ચારણ કરે, જેમ કે કયામાં કરીએ આપણે? વોટ અને વેર માં કરીએ, રાઈટ? એવી રીતે. રેપ, શું છે આ? વ્રેપ નથી, શું છે? રેપ. રેપ. રેક. રેક મીન્સ ક્રેશ. કાર રેક મીન્સ કાર ક્રેશ. શું કહે એને? રેક. WWE આવે ખબર? WWE રેસલિંગ, નોટ રેસ્ટલિંગ. શું છે? રેસ્ટલિંગ. રેપર, પેકેટ બાલાજી ચિપ્સ નું રેપર. અને રિગલ. રિગલ એટલે આમ થાય ને, તે એમાંથી પેલી ચ્યુઇંગમ આવે, રિગલીઝ. વ્રિગલી નથી, પણ લખાય એમાં બી W આવે, બોલાઈશું એને રિગલીઝ. નેક્સ્ટ છે ટી, જ્યાં ટી નું ઉચ્ચારણ થાય. અપોસલ. પછી બ્રિસલ, તમારા બ્રશ પર જે બ્રશ કે ઉપર જો દાંત આતે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રિસલ. અહીંયા લાસ્ટમાં ટી સાયલેન્ટ. બુકે, શું બોલાય એને? બુકે. ડેપો, નોટ ડેપોટ. બસ ડેપો or bus depot. The correct pronunciation is depot. Fasten your seat belt. Fasten. Then hustle, not hostel. What is it? Hustle. Match, see, MAT, so it is match. Mortgage, not mortgage but mortgage. Often, not often but often. Butcher. Christmas નથી, Christmas. અને પછી છે bustle. Now these are the places where T is silent. Now there are places where there is no T but you speak T. For example, you know mozzarella cheese. So it is not mozzarella, it's moth. So T is not there but you speak it. So there is an invisible T. कि यहाँ का T गायब है. What is it? Mozzarella. So what is it? Mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Same goes for pizza. So it is not pizza. The T is invisible. Means है नहीं लेकिन बोलना है. Pizza. What is it? Pizza. Editing માં કાઢી નાખશો. Yes. Okay. So now we come to the next one, that is T. T નો ઉચ્ચારણ ત થાય, but અહીંયા it's not apostle, it is apostle. પછી जो ब्रश के ऊपर जो हेयर आते हैं उसे क्या बोलते हैं? Bristle. What is it? Not Bristol, it is called bristle. बुके, फूलों का गुलदस्ता, उसे क्या बोलेंगे हम? बुके. फिर it is not depot, depot or depot. What is the correct pronunciation? Depot. Bus depot and bus depot, but not depot. Fasten, not fasten. What is it? Fasten. Hustle. Match. Mortgage, not mortgage. What is it? Mortgage. Often. Often નથી, શું બોલાય ને? Often. Butcher. પછી છે Christmas. And then we have bustle. Right? Amma what we did here, the T is silent. T है लेकिन हमें उसे बोलना नहीं है. ऐसे कुछ शब्द है जहां पे T नहीं है लेकिन बोलना है, मतलब वो साइलेंट नहीं है, वो इनविजिबल. इनविजिबल यानी हमें दिखाई नहीं देगा. फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा के ऊपर जो चीज लगती है उसे बोलते हैं मोज़रेला. तो स्पेलिंग है मोज़रेला, मोज़रेला. देयर इज नो टी हियर, बट व्हेन यू प्रोनाउंस इट, इट्स मोज़रेला. व्हाट इज इट? मोज़रेला. जस्ट लाइक दैट, नॉट पिज्जा, पिज्जा. व्हाई? द टी इज इनविजिबल, इट इज नॉट देयर, बट उसे बोलना है. तो कैसे बोलना है? पिज्जा. Next we look at S.
ये बीच में चलने की जो जगह है उसे बोलेंगे आइल. क्या बोलेंगे? आइल, नॉट आइसल. व्हाट इज इट? आइल. आइलैंड, लुक एट, इट इज रिटन एज इजलैंड, लेकिन बोलेंगे क्या? आइलैंड. पैटियो, नॉट पैटियोस बट पैटियो. डेब्री. There is a place in America called Illinois. What is it called? Illinois, not Illinois. It is Illinois. Isle. Then there's one place called Arkansas, but it is written as Arkansas. American place. Arkansas nahi, but it is Arkansas. Next, we have U. Look at, so biscuit, kit, but C-U-I-T. Biscuit. Not guitar, but guitar. Not building, building. Not bury, dafan karu. So you don't say bury or bury. It is bury. Not guard but guard. Guest. Guilt. I am feeling guilty, not guilty. ઉલટી નથી, guilty છે, right? પછી રોગ. પછી છે વોગ. વોગ એટલે ફેશન. શું કહેવાય એને? વોગ. પછી જ્યારે કોઈ માણસ પોતાનું ભેસ બદલી કાઢે એને કહેવાય ડિસ્ગાઇઝ. શું બોલાય એને? ડિસ્ગાઇઝ. પછી મુન્નાભાઈ એન્ડ સર્કિટ. તો સર્કિટ ઇઝ CUIT, જસ્ટ લાઈક બિસ્કિટ. ધીસ ઇઝ સર્કિટ. પછી એક ઇટાલિયન બ્રેડ આવે, ધીસ એન ઇટાલિયન બ્રેડ કોલ્ડ બગેટ. વોટ ઇઝ ઇટ? બગેટ. Then we have D. Look at badge, edge. પછી ફ્રીજ આવે, રેફ્રિજરેટરમાં ફ્રીજ આવે ને, એમાં ડી ઇઝ સાયલેન્ટ. પછી હેન્ડસમ નથી, હેન્ડસમ. વેડનસડે નથી, આમાં બે વસ્તુ સાયલેન્ટ છે. ડી બી સાયલેન્ટ છે, ઈ બી સાયલેન્ટ છે. તો કેવી રીતે? વેન્સડે. શું બોલાય એને? વેન્સડે. નોટ વેનસડે, નોટ વેડનસડે, ઇટ ઇઝ વેન્સડે. પછી સેન્ડવિચ નથી, શું છે? સેન્ડવિચ. પછી હેન્ડકરચીફ નથી, શું છે? હેન્ડકરચીફ. અને નોલેજ, ડી સાયલેન્ટ. ખબર પડી ડી ક્યાં સાયલેન્ટ આવે? ધીસ ઇઝ હિયર ડી સાયલેન્ટ. નેક્સ્ટ વી ગો ટુ સી. સો વેરે આપણે કોઈ પહાડ પર કે કશે ચઢાઈ કરીએ, ચઢાણ, તો ચઢાણને કહેવાય અસેન્ટ. શું કહેવાય એને? અસેન્ટ. ધ સી ઇઝ સાયલેન્ટ. નીચે ઉતરે એને કહેવાય ડિસેન્ટ. ડિસેન્ટ નહીં, ડિસેન્ટ. એમાં સી ઇઝ સાયલેન્ટ. પછી આપણા અંદર જે અંતરાત્મા આવે, ચેતના આવે, એને કહેવાય કોન્શન્સ. શું બોલાય? કોન્શન્સ. સી ઇઝ સાયલેન્ટ. કયો સી? આ વાળો નહીં. પછી ડિસાઇપલ. ડિસાઇપલ એટલે વિદ્યાર્થી, શિષ્ય. એને શું કહેવાય? ડિસાઇપલ. ફેસિનેટ. મસ્કલ નથી, શું છે? મસલ. સ્કીન નથી, સીન. લાસ્ટ સીન એ અલગ આવે, ASEEN. ધીસ ઇઝ સીન. ધીસ ઇઝ સિનારિયો. પછી ફ્લોરોસેન્ટ. એબ્સેસ. What is silent here? The C is silent. After that we have K. Easy way to remember. कोई भी वर्ड अगर आपको याद करना है कि वो साइलेंट कहाँ पे रहता है, तो आपके ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के आगे पीछे वो आता है. जैसे K के आगे अगर N आता है तो वो क का उच्चारण चला जाता है, वो बन जाता है न. तो it is not knife but it is knife. What is it? Lot of people say I know. It is not know. I know. नील, घुटन पे बैठना, that is called नील. दरवाजा को जो हैंडल रहता है उसे बोलते हैं नॉब, डोर नॉब. नॉक. Then we have नो. નો નથી, નો. નકલ. આજે આવે ને, અને શું કહેવાય? નકલ. અને આજે આવાજ આવે. This is called cracking the knuckle. શું બોલાય ને? cracking the knuckle. પછી ગાંઠ. તો ગાંઠને શું કહેવાય? નોટ. गूथू, सिलाई करना, दैट इज कॉल्ड निट. एंड नाइट. कौन सा नाइट है ये? कोलकाता नाइट राइडर्स. विच स्पेलिंग? के. अगर हम आई की बात करें तो आई में बिजनेस, लुक एट द आई इज साइलेंट, so we write business but the pronunciation is business. पार्लियामेंट લખીએ શું આપણે? પાર્લિયામેન્ટ, but it is parliament. Parliament. Next is H again. From here, it is not herb, it is herb. What is it? क्या बोलेंगे हम? Herb. પછી HEIR. No, it is not hair.
दिस इज कॉल्ड एयर। एयर का मीनिंग होता है वारिस, जिसको कोई प्रॉपर्टी जमीन जिसको मिलने वाली है, दादा मरने के बाद जो मिलेगा पोते को, तो पोता क्या बन गया? ही इज द एयर। एयरलूम, एयरलूम यानी जो भी कोई चीज है जो आपके बाप दादा आपके लिए छोड़ के गए, कोई चीज, जैसे कोई कपड़े है, तलवार है, कोई अंगूठी है कि ये अंगूठी मेरी दादी ने मुझे दी थी, तो दैट अंगूठी इज कॉल्ड एयरलूम। ऑनर, नॉट हॉनर। सो योर ऑनर, हैव यू हर्ड इट? योर ऑनर, इट इज नॉट योर हॉनर बट इट इज योर ऑनर। सो हियर द एच इज साइलेंट। नेक्स्ट वी हैव इज एल। एल, નોટ ઓલમંડ બટ ઓમંડ. બદામને શું કહેવાય? ઓમંડ. બામ, બાલ્મ નથી, બલમાં નહીં મળ્યા. શું છે? બામ. ગાય का बच्चा क्या बोलेंगे? काफ, नॉट काल्फ बट काफ. चौक, दिस इज वन थिंग બધા બહુ બધા મિસ્ટેક કરે. કુડ, શુડ અને વુડ. કુલ્ડ બોલે, કુલ્ડ નથી, ઇટ ઇઝ કુડ. શુલ્ડ નથી, ઇટ ઇઝ શુડ. વુલ્ડ નથી, શું છે? વુડ. પછી ફોલ્ક, ઇટ્સ કોલ્ડ ફોક. ફોક એટલે કોમન पर्सन, कॉमन मैन इज कॉल्ड अ फोक. हाफ, पता चल रहा है एल कहां पे साइलेंट है? पाम, हथेली को क्या बोलेंगे? पाम. सैमन, नॉट सैल्मन. सैल्मन बॉय નથી આ, શું છે? સેમન. પછી વોક અને યોક. ઈંડાના અંદર જે આવે that is called a yoke. So that is where L is silent. Now we look at G. G is silent here. Sign करिए આપણે, sign, SIGN. Sign, assign. Benign, benign is also silent. benign का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई प्रॉब्लम जो बहुत हल्के सॉफ्ट लेवल पे, जैसे किसी को कैंसर है लेकिन बेसिक लेवल पे, तो कैंसर इज, द ट्यूमर इज बिनाइन. बिनाइन मीन्स एट अ स्मॉल स्टेज. फिर वो बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है वो? व्हेन इट बिकम सीरियस. देयर आर टू एक्चुअली, GNE, नो? कैंपेन, राइट, यस. बिनाइन खबर पड़ी बताने? व्हाट इज बिनाइन? बिनाइन इज एट अ वेरी बेसिक स्टेज. और वो जब कैंसर बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या बोले? क्रिटिकल. क्रिटिकल एंड बिनाइन. नेक्स्ट इज कैंपेन. ब्लड कैंपेन, ब्लड कैंप आया खबर? कैंप. तो कैंप નો ફૂલ ફોર્મ થાય કેમ્પેન. કેમ્પેન मीन्स अ प्रोग्राम डन टू इंक्रीज अवेयरनेस. कोई भी सोशल प्रॉब्लम की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम जो प्रोग्राम करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? कैंपेन. देन वी हैव शैम्पेन. आ ચંપાને નથી, શું છે? શેમ્પેન ઇઝ ધ બોટલ. It's a drink that you shake and you use it for celebration. It has lot of bubbles. So that is a champagne. And क्या है? cologne. Cologne is a male perfume, right? So not collogue but cologne. Consign, એમાંથી બને consignment. પાર્સલ આવે ને, consignment. Design, પછી feign. G is silent. શું બોલાય આને? feign. પછી foreigner. G silent છે. પછી આપણે એનિમલ્સ જ્યારે ગુરાવે આપણા પર તેને શું કહેવાય? નાર્લ. શું બોલાય ને? નાર્લ. પછી નોમ. નોમ ઇઝ લાઈક અ મેજિકલ ક્રીચર. હેરી પોટરમાં તમને જોવા મળે, બધા નાના નાના જે હોય, હાઉસ એલ્ફ હોય, ગોબ્લિન્સ હોય અને નોમ્સ હોય. તો નોમ્સ આર ધ bookkeepers, right? Correct. So they are called the gnomes. रेन, बरसात जो है ना, बारिश, उसी को सेम प्रोनाउंसिएशन. दिस इज कॉल्ड रेन. रेन का मीनिंग होता है राज. किसी के ऊपर राज करता है. राजा क्या करता है? वो राज करता है. सो रेन इज द राज. रिजाइन, इस्तीफा आपको. પછી અલાઇન. શું સાયલેન્ટ છે આમાં? G. નેક્સ્ટ વી હેવ P. P is silent here in cupboard. So the word comes is કબાટ. તેવી રીતે આને શું બોલાય? કપબોર્ડ નહીં બોલાય. ये कपबोर्ड नहीं है, क्या है? कबर्ड. व्हाट इज इट? कबर्ड. फिर दिस इज कॉल्ड अ कू. कू यानी किसी के लिए जो साजिश करते हैं, राजा को गिराने के लिए, राजा को उसकी गादी से उतारने के लिए जब लोग कुछ करते हैं, वो साजिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कू. इट इज नॉट कूप, इट इज कॉल्ड अ कू.
Raspberry, not raspberry. You know there's an ice cream, mango dolly and raspberry. So the P is silent. Pneumonia, not pneumonia but pneumonia. This is called pseudo. Pseudo means fake. Psychiatrist, P is silent. Psychic, again the P is silent. Psychology, the P is anything with PS. So you have to remember PSY is not P but it is Psy. Psycho, psychopath, everything will be Sa. That is for P. Next is N. So any N that comes after M becomes M only. Autumn. Autumn नहीं बोलवाने. શું બોલે ને? Autumn. Column. Dam. Hymn. Hymn એટલે ભજન. આપણે જે મ્યુઝિક સાંભળીએ એને શું કહેવાય? Hymn. ખબર પડે છે સાયલેન્ટ લેટર્સ? નેક્સ્ટ વી હેવ A. सो ए जनरली साइलेंट नहीं है पर अमुक जगह पर ए बोलवानी जरूर नहीं, उसके बोलने की जरूरत नहीं. जैसे आर्टिस्टिकली, सो यू डोंट हैव टू से आर्टिस्टिकली, इट्स जस्ट आर्टिस्टिकली. लॉजिकली, व्हाट इज इट? लॉजिकली. बट इन इंडिया वी से लॉजिकली. सो व्हाट इज इट? लॉजिकली. नेक्स्ट इज बंद है क्यों? चालू है ना. म्यूजिकली, so it is not musically but it's musically, physically and critically. Next, E. Age, bridge, change, clothes, gene, active and smile. That is for E. બંધ થઈ ગયો? Going? Okay. Next, હવે અહીંયા we have certain words जो कुछ दूसरे प्रोनाउंसिएशंस ले लेते हैं. क्या करते हैं वो दूसरी चीज का प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं. जैसे GH है तो GH जब साथ में यूज होता है तो GH बन जाता है फ. क्या बन जाता है वो? फ. सो जैसे ये LAUGH लॉग होना चाहिए तो ये लॉग नहीं है, ये बनता है लाफ. इनॉग नहीं है, इट इज इनफ. कफ, रफ, टफ, व्हाट इट बिकेम? फ. G can also become J. So G becomes J. So for example, GRAVIT. So that becomes gravity. What is it? Gravity. मेहमान को बोलेंगे guest. तो ये क्या हुआ? G. But G बन जाता है J. कैसे? ये giant नहीं है, अभी क्या बन गया ये? Giant. Gym, gentle and giraffe. Next is CH. तो CH क्या बन जाता है? K. Chaos, सब चीज उलट पलट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ chaos. Character, chorus and chemistry. PH becomes F. क्या बन जाता है वो? F. For example, phone, elephant, phantom, graph became a F. Right? और last one thing is the R sound. तो आर में दो प्रकार होता है, रॉटिक एंड नॉन रॉटिक. तो कई जगह पे हम आर का उच्चारण करते हैं, यानी दैट इज द रॉटिक साउंड, और कई जगह पे हम साउंड नहीं करते. सो दैट इज कॉल्ड द नॉन रॉटिक साउंड. एग्जाम्पल, यहाँ पे वर्ड है रिमेंबर. इंडिया में हम पूरा बोलेंगे रिमेंबर, बट ये जो BER है वो ER को बोलने की जरूरत नहीं है. तो क्या बनेगा ये? इट बिकम्स लाइक दिस, REMEM BUH. What is it? Remember, not remember. What is it? Remember. Number, number 1, number 2, number 3. It is not number. What is it? Number. It is not party. It's just party. र बुलाए, क्यों बुलाए? Party. Are you coming to the party? It is not forget. It's forget. What is it? Forget. Not forgive. Forgive. What is it? Please forgive me. Not forgive me. Please forgive me. So that is called a rhotic sound. Look at Mercedes, ocean. So here C became sir. Here C became K, like Chicago. So it became she. Chocolate, Atlantic Sea, K. And then Q can become K, like check, plank, chic and queen. So Q also works as K, that is clear.
ना व्हेन यू गो आउट टू ईट, आप कहीं पे खाने जाते हो तो खाने की जो चीज़ें है उसका जो नाम होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन, वो कई बार हमें पता नहीं होता है तो हम गलत करते हैं। जो भी मैक्सिकन चीज़ें आती है खाने की पीने की, तो उसमें जहाँ पे भी जे लगता है, क्या लगता है? जे। दैट जे इज प्रोनाउंस्ड एज ह एंड नॉट ज। क्या बन जाता है वो? तो आपने पिज्जा पे देखा होगा ग्रीन कलर की जो चिली आती है जो खट्टी लगती है, उसे बोलते हैं जैलेपेनो, नहीं बोलते, इसको हेलेपिनो। व्हाट इज इट? Jalapeno. What is it? Next one. This is Jesus in English, but in Mexican this is Jesus. क्या बोलेंगे इसको? Jesus. तो आपने ये ड्रिंक ऑर्डर किया होगा, people say mojito, mojito. It's not a mojito. It's a mojito. What is it? पुदीना वालो ड्रिंक जे आवे ने શું કહેવાય? Mojito. गुजराती हिंदी में हम बोलते चुड़ैल और डाकन, तो स्पेनिश में उसे बोलते हैं, it's not bruja, it's a bruja. What is it? A bruja, right? So just like that, when you are ordering food, खाने में हम चीज़ें ऑर्डर करते तो we have to understand the pronunciation is very important, right? Not tomato, tomato. What is it? Tomato. Not potato, but potato. Not onion, onion. What is it? Not onion. It's a onion, right? It is not mayonnaise or mayonnaise. It's mayonnaise. So बोला है mayonnaise. Right? So you have to learn these words. So when you talk in public, you can use them. Now it is very very common कि अगर आपको वर्ड पता नहीं है, फिर वर्ड आपने सिर्फ देखा है लेकिन सुना नहीं है, तो आप गलत बोलने वाले हो। तो कीप द एटीट्यूड कि यू आर लर्निंग। सो अगर आप कोई चीज़ को गलत बोलते हो कहीं पे और कोई करेक्ट करता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, सो योर एटीट्यूड शुड लाइक ओके, इट्स फाइन, राइट? सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक कि अगर आप वर्ड बोल रहे हो वो गलत निकल रहा है तो इट्स फाइन, कंप्लीट, you can learn it. So next time you will pronounce it properly, right? So what we are going to do is we are going to pronounce all of them. So you have to repeat after me. Ready? Bomb. Bomb. All of you. Bomb. Bomb. Climb. Climb. Com. Com. Crumb. Crumb. Det. Det. Dumb. Dumb. Plumber. Plumber. See here, two things are silent now. B is silent, but even the R is silent. It becomes a non-rhotic sound. So what is it? Plumber. Subtle. Circle. Thumb. Thumb. Tomb. Tomb. Ek. Ek. Anchor. Anchor. R. R. Honest. Honest. Chemical. Chemical. Monarchy. Monarchy. Orchestra. Orchestra. Ghost. Ghost. Echo. Echo. Character. Character. Mechanic. Mechanic. Chord. Chord. Architect. Architect. Herb. Herb. Air. Air. Heirloom. Heirloom. Honor. Honor. Answer. Answer. Playwright. Playwright. Sword. Sword. Two. Two. Hole. Hole. Rap. Rap. Rack. Rack. Wrestling. Wrestling. Rapper. Rapper. Wriggle. Wriggle. Apostle. Portion. Bristle. Bristle. Bouquet. Bouquet. Depot. Depot. Fasten. Fashion. Hustle. Hustle. Match. Match. Mortgage. Mortgage. Often. Often. Butcher. Butcher. Christmas. Christmas. Bustle. Bustle. Badge. Badge. Edge. Edge. Handsome. Handsome. Wednesday. Wednesday. Sandwich. Sandwich. Handkerchief. Handkerchief. Knowledge. Knowledge. Next one. Isle. Isle. Island. Island. Patio. 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 So बोला है patio. Debris. Debris. Illinois. Illinois. Isle. Biscuit. Biscuit. Guitar. Guitar. Building. Building. Berry. Berry. Guard. Guard. Guest. Guest. Guilt. Guilt. Rogue. Rogue. Tongue. Tongue. Vogue. Vogue. Disguise. Disguise. Circuit. Circuit. Baguette. Baguette. What is it? Baguette. Business. Business. Parliament. Parliament. Assent. Assent. Conscience. Conscience. Disciple. Disciple. Fascinate. Passionate. Muscle. Muscle. Scene. Scene. Scenario. Scenario. Fluorescent. Fluorescent. Abscess. Abscess. Knife. Knife. Kneel. Kneel. Knob. Knob. Knock. Knock. No. No. Knuckle. Knuckle. Knot. Knot. Knit. Knit. Night. Night.
almond, Almond. balm, Balm. calf, Calf. shock, Shock. good, Good. should, Should. would, Would. fork, Fork. half, Half. palm, Palm. salmon, Salmon. walk, Walk. york, York. assign, Sign. benign, Benign. campaign, Campaign. champagne, Champagne. cologne. Cologne. Sir, do we have E here or not? Have. Chana? We have. I have a feeling that E is not there. E is not here. Campaign, GN. Yes, the E is not here. Just N. So you confused me. I wrote it perfectly the first time. You wrote E, but not N. Right. Next is cologne, Cologne. consign, Consign. design, Design. feign, Feign. foreigner, Foreigner. null, Null. gnome, Gnome. rain, Rain. resign, Resign. align, Align. cupboard, Cupboard. coup, Coup. raspberry, Raspberry. pneumonia, Pneumonia. pseudo, Pseudo. psychiatrist, Psychiatrist. psychic, Psychic. psychology, Psychology. autumn, Autumn. column, Column. dam, Dam. hymn, Hymn. artistically, Artistically. logically, Logically. musically, Musically. physically, Physically. critically, Critically. age, Age. bridge, change, clothes, gene, active, Smile. laugh, enough, cuff, rough, tough, giant, gym, gentle, giraffe, chaos, character, chorus, chemistry, phone, elephant, phantom, and graph. Right? Rhotic and non-rhotic. So not remember. Remember. What is it? Remember. Forget. Forgive. Party. Right? So that's it. Thank you. The red dot is that? Okay, बंद થઈ ગયું. It's recording.